Me kurimini Italin mangasa akama kriga gwaga ega me polko kalabuzia rigaraz basara isaba 100 plan drojer gumazbar garir gumazimun da farum gatu anjiam Julius ana trivim sisaran garim drojer gumazbar mav adramitiumun mibamun kurimun buni kurir kamna Gaisian province niti rongarim kebabar mangasa eze anjui eze Aristarchus a Thessalonican province nitir ngibam Macedonian gumazem awagan ekoiti amum jaragan Sidon noto ega Julius arazira wim polga mova ane tagize awana draji bagajima medageba ko bizbarana kurvasi Sidon nikega omatega zima amunum bar gavgavizi kamagan Cyprus nariga tizimun amunum amrazinagan zui Eongarire kiama biga Cilician province ko Pamphylian province in the darim ningitaga Wallisian province in itir ngibare kiam Mairano to 100 pan drojir gumazbar garir gumazim kag Alexandrian kurimun gari a Italin mangasa ega abatoga esava agatu ega kaviga kurim dugara buribar numera zima pamtem nyarava wa numera nidusun borogun zima amunum par gavgavizima kurum wan twavima tega wa kritin ariatizim noto salmonun ariatizimun waziro tevimun borogun ega kritin amunum vai puatsi danganimun wagiri amunum baramrazu pamten nyara ngar dadaramun programa nagaizava danganir zia mongarum kebara gwimbato danganir kam alasian mibam boroguniti kurir daror kami kufi ezu dugara burba pura gofa ezu kamagan judaba dageba tagrazir dugyar kam otoga gofa ezu pol kamagan memge gumazba ke kamagan nisi datrung mangba dugyar kuram batok tuma kurim ko bizira burbo vengam wagan ovengam ezim drojir gumazbar garir gumazim pol baragan furun kurimun gwavim ko an suizir gumazimun mugirgam baraki kurita mamunire kiam ungarum kebar kamun kegan koga abari kufi kamagun gumaza burba mangvre kesamge ega gaze manmagun Phoenix ra otivi gubay kutu amunire kiam gubaga kar krit narga tizimun itir ungarum kebam Phoenix akrit narga tizimun sautun ungarum kebam na venti anarem wagiri nagun gari ezi saut na munir amarizim dikafi ezi megaze meti drabra mango ngarum ke barme mkemezim batoga ega kamagen me kurimun anka siga ega kritin ngarir dadar muriamun jui ega mon kezi amunir bar gavgavim dikaviga ngarum gami ma puvre nyari me kamagen amunir kam du bori not ko eastern tizimun dikavira munum akritin nariya tizim vonginizava pamten kurum givava munamadi amunum par gavgavizi kurimun nyarir gumazba kurimun suizir fuatiga kurima tagizi amunum agivaima apura zui egwa kaudan ariyatizimin muriamun we ariyatizim amunum mongane pazazima botun dozum ge kuiga kurimun borogun izasa bar nyangare kiyam gami ezi kurimun nyarir gumazba botun dozum fega punanetiga ega me ben barai kega kurim sarai kezi agavgafi ega me mang Afrika nongar dadarman gigimun gwanangan atiatiga ega kurimun selba kunizi amunim kurim gisvazi ma azui eza amunim ko ngarim frara bar gavgaviga puvrem sosi eza mum zaragan kurimun nyarir gumazba kurimna benitir bizbesava ngarim da makuri dugyar mukezimun me kurimun sel ko an bizbasara waganda makuri me wanda farbar daisa da makuri ega dugyara burbar aruem kom kovej bar garir puate eza munim pamten vavreti amagan barabuan waria kurwagan ningnistan baren tir puate ega gaze mugregan dugyar waramun gumazba dage tamam mezir puate kol dikaviga men guamun tuga kamagan muge gumazba yenana kan barega ekrit narget simre kega dugyar kura kan batozu patsı ezi bistabo vegan kovay kı datrıgı yam kumasa enta o vegan kovan kamagın yetetingan markı pura numre kı kamagna mizi kurum wabra guzbangra bar kubiya ku godin gumazım kı an ziyam fe ezi diman godin enzelzanan brogun tuga kamagın ge
Paul, na tetingan mark. Nimang tu si sarun kotian barak. Nora, God na zangsin barega gwaga na pankufi. Gumazun ko kurumen tiba, mia vegan kowan. Gumazba, yora, kuniniz gabgan godin kia kamagun fo. God nam kamezin mogra bizbo tiban. Kamagun ya gavgafik, atetingan mark. E kurima tekta amang arietistan da darin poroka. Ezi 14 pla dugeba gwazi wadmagaram namunum egi varazi. E Mediterranean ongarre kiam gishinzui. Ezi dmagara rizim rogre jazima kuriman nyarir gumazba nagnesi. Engwaziman borogan izi. Ezi kamagan me ongariman konim gufofoga sa benma kunizi airagu. Ezi ongariman konim 40 mitantu. Ega kurimon sibaga guzu me ongariman abarima ateti mitantu. Ezi me kamagna tietini. Kurumang dagata baiti nagan buragwa barm sarugrega. Ega me ankan fopla kuriman grakrang nada kuniga. Ega munim jomra tiesa me gotkom ge. Ega kuriman nyari gumazba. Me kurima tega rasa toit baburi. Ego dava botum jiarum saba ungarum dafa. Ega ifar suam. Kar kuruman guaman itiranka. Ezi Paul kamagan 100 pandrojir gumazbar garir gumazim. Kom drojir gumazbar ge. Gumaz kaba kurumin kian koktu yo vegan. Kamagan, drojir gumazba botum jiarumun benba gorezi anongarum giragu. Ega munim tiesava mima, Paul dagetamra masa barmega kagori. Ya 14 plan dugyaba, yan dugorbam trigaptima, dageba ya navibar poate. Ya dagetam mezi poate. Ezatrın kı dagetam nesa ya kakagori. Dagem yana kroati ya gavgavia. Yan ton tav kuyan kogan. Yan da panaristan obegan kogan. Akamagan mkemega guvaga, ega bretin maminiga barmen guaman god mnabi. Ega ne biga magramane pi. Ezi kamagan me bar navira guarmi tieva, ega wari dage bapi. E gumazir kurumani tiba, enti bobonum bar 276 into. Ega me amega nadbezivaga, ega gaze, kurum mugvi prarikiam. Ega me witin kurumani tiba isa ungarmun dakuri. Ezi amunum tirazi arwema nadima, kurumani nyari gumazba ungari dadar. Ejiman garaba agofozur poate. Ega me ungarum kebar maman gari. Abara ven guga ega gigira wimiti. Ezi megaze medrava kurum da miti ati gigir da dar kamuna zanan mangasa. Me fonge. Ega me ankabar sugizir ben ba gorezi da ungarum giragwe. Ega kurumun pul gamir pulun ekiamning ikezir ben ba furi. Ega me amunum baga kurimun guamun itir shela gurazi. Amanım kurim iniga da dar manjui. Ezi kurim guava ongarir torman itir gigir fuktizim guava na boga. Ega magrama peragafti. Kurimun guam gua gigim vuga guga bar gavgafi. Ezi an gim kevim ongarim zevam soji abar buagre. Drojir gumazba kamaganır migatiyeti. Kalabusun gumaz taba mangva da dar notivigar magrega. Ega mem soitimi are megasanıgnesi. Ezi 100 pan drojir gumaz bargarir gumazim. Apolar megan anagua. Egam drojir gumaz barano goroke. Wari subim gamo fojba. Amem guagaze. Ya fara kurumun wari akuni. Wari subim damu da darımın mangi. Eyti yaraz darazi terar arba ko. Kurimun arba daiksin mangi. Ezi mekamagın bar mogra dravran wazimin notifi. Edragabra guava ungarir da dar notiviga. Ege garafo. Ariyetizir mamuniti. Anjia Malta. Eze gumazir ariyetzir kamuniti ba. Arazira guarbar egami. Eze amoji mizima. En mkarziba barorangi. Kamagna mizi avimun fungasa. Me bagavi matiga ega eniga avim borogragu. Pol dazir pozur mami niga davim garresi. Eze kurujur mam dazi bara venitima. Avir fefema nizmana zenan oto. Ega kurujum Paul nagarum giviga guragafti. Ezi ariyat sir kamanitir gumaza mizba kamagnan garima. Kurujima nagarum gitrogafti ma me kamagn warivge. Gumazir kamti gumazba sozi dari agri gumazim. Ano ngarum naremes patu. Kamagna mizu godna razi kuraba karwazim datriga nai karbaga gaze. Anang amra kian kogam.
ezi Paul kruzim kapkın izi anavim giragu. Ezi bistan Paul batozur puatı. Ezi gumazba pura Paulum zuay. Megaze an karjim ti buyam o atirig vare megam. Medugiyar warımın an garam zuwa wava puraman gari. Bistama batozur puatı. Iga megaze agodun mam. Ezi wazir mam danganir kamen borograiti. Kar publishun wazim. Anarige tizimin gavman gumazir dapanum. Ane nigaba wandi penum guzu. Edugar pumunin kom kezimin ako itima adra abramaen garima eiti. Ezi ana fezia maria iti. An karjiman feima. Ezi abuarir de papagavi. Ezi polan gana sababengu. Ega abaga godkom kemega. Gunwanda farmning agi sinatizima agomage. Akamagana mizima ariga tizir kamen. Itirar marir gumazba bar mogora izima mega mima me wadera. Merazira wibare gami. Ezi emia tagrajima. Me bizire puwatsiba ega nigaba. Ega deisa kurum garisi.